कॉल किया गया था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा आप बड़ी तादाद में पहुंचे और कारकुन रातों रात बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बाकायदा कारकुनों से कह रहे थे कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ आप विजिलेंट ज़रूर रहें लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी इमरान खान को जो नोटिस हमने जो रिसीव किया है उसमें गिरफ्तारी का जिक्र नहीं है। तो इससे ये इस्लामाबाद पुलिस कुछ कह रही है, PTI के जो रहनुमा हैं वो कुछ कह रहे हैं। तो बहरहाल ये कुछ देर में अभी ये मज़ीद बातें वाज़ेह हो जाएंगी। तो अभी इसी हवाले से मशावरत जो है वो जारी है। ठीक है, मशावरत जारी है। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और सलीम शेख भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पहले पुलिस के मौक़िफ़ में पहले तज़ाद फिर मुतज़ाद खबरें, गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। IG इस्लामाबाद का भी मौक़िफ़ कि वारंट में लिखा है, वारंट कहीं समन के साथ कोई मुंसलिक नहीं था। क्या खबरें हैं, आपके पास क्या इत्तलात पहुँच रही हैं इस पर? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया था कि जब इतनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी होती है तो ऐसे नहीं होता कि पुलिस अपना तरीकाकार और अपना जो फैमिली है उसको कोई मीडिया के साथ डिस्कस करके या अखबार में बयान दे के जाए। वो एक मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचने के बाद वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ तहत चले हैं। जिस तरह के हमारे साथी बता रहे हैं लाहौर से कि वो पुलिस जो है इस्लामाबाद की अभी मौजूद है, वो मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन जाहिर है वो इधर उधर कहीं भी जाके अपना स्टे कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के IG जो हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर कानूनी अमले में रुकावट डाली गई तो एक जुर्म होगा। ये भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि जैसा पहले मैंने किया था कि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है और अभी आगे आने वाले कुछ घंटे ये सिचुएशन चलती रहेगी। लेकिन इस्लामाबाद के जो मजिस्ट्रेट हैं उनका बयान, उनका जो वारंट है वो बिल्कुल जारी है, बिल्कुल वाज़ेह है। 28 तारीख को इस्लामाबाद की अदालत में जब इमरान खान साहब तोशाखाना केस में उन्होंने पेश होना था तो उनकी 3:30 बजे शाम तक उनका इंतजार किया जाता रहा। इमरान खान साहब जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ 2 मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए, उसके बाद वो हाई कोर्ट में पेश हुए और हाई कोर्ट में उनकी जमानत हुई। इस दौरान जो मुतलका मजाज अदालत थी उसकी तरफ से बार बार इमरान खान साहब के वकला को कहा जाता रहा कि उनको आप पेश करें, क्योंकि आज उन्होंने इस अदालत में पेश होना है। जब वो 3:30 बजे तक पेश नहीं हुए तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है जो भी उसकी तशरीह करते रहे उनकी मर्जी है, लेकिन एक मजाज मजिस्ट्रेट के वारंट मौजूद हैं और जब किसी मुल्ज़म की या किसी भी शख्स के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो उसको गिरफ्तार करके ही पुलिस के सामने पेश किया जाता है। अब जब इमरान खान साहब को 7 तारीख को या 8 मार्च को जब भी पेश करना होगा तो इमरान खान साहब के लिए चॉइस नहीं है, मेरी ज़ाती राय में, मेरी आजिज़ाना राय में, कि वो अपनी मर्जी से वहाँ जाके पेश करें। वो वहाँ जाके अपने आप को वहाँ जाकर सरेंडर कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार करके ही पेश किया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीकाकार ये है कि कोई हायर अथॉरिटी, हायर अदालत जो है वारंट को मनसूख करे। आमतौर पर अदालती तरीकाकार में ऐसा नहीं होता है, जो अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है वही उसको मनसूख कर सकती है अगर मुलज़म पेश हो जाए। तो ये तो वो मोटी मोटी सिचुएशन है जो मैंने अपने इल्म और अपने समझ के मुताबिक बता दी है। अब इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं नहीं होते, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग मज़ाहमत करते हैं, उनकी पार्टी के लोग जो मर्जी तशरीह करते रहे, इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार ना करे वापस आ जाए ये भी मुमकिन है। लेकिन इमरान खान साहब जब भी इस मामले में, तोशाखाना वाले इस मामले में, जब तक ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो स्टैंड करता रहेगा उस वक्त तक ये खतरा मौजूद रहेगा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जा सकता है। अच्छा, आज की सिचुएशन देख के आप क्या समझ रहे हैं इसको? जिस तरह से सईद बलोच ने भी कहा कि कारकुनान कह रहे हैं, रहनुमा कह रहे हैं कि अतराफ में पुलिस मौजूद हो सकती है और रिस्पॉन्ड कर सकती है दोबारा से, आपने भी इसका जिक्र करा। इस वक्त मौजूदा सिचुएशन देख के क्या कर रहे हैं? एक खान साहब जो कि एक पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, उनको गिरफ्तार करने 6 से 7 रुकनी वफ्द के ऊपर एक पुलिस पार्टी पहुंचती है, कुछ अहलकार होते हैं वहां पर मौजूद, गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए, ये गिरफ्तार कर सकते हैं, इसका जवाब तो इस्लामाबाद पुलिस देगी ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस ने अब तक तो बिल्कुल डेलिकेट तरीके से और प्रोफेशनली हैंडल किया। जैसे मैंने आगाज में कहा था कि उनको ये हिदायत दी गई है कि एक तो ये है कि किसी किस्म का सीन क्रिएट नहीं करना, किसी किस्म का असलहा साथ नहीं रखना, ताकि किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो जिससे लॉ और ऑर्डर हो। फिर ये है कि अगर वहाँ हजूम मज़ाहमत करे तो उस मज़ाहमत को बड़े तरीके से टैकल करना है। तो अब तक तो देखें कामयाबी के साथ वो अंदर भी गए हैं, अंदर जाने में कामयाब भी हुए हैं, उन्होंने वारंट की तमील भी करा दी है और वारंट की तमील कराने के बाद वो वापस आ गए हैं। अब वापस आने के बाद जो है वो आप लोगों की इतला है, लाहौर के साथ की इतला है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है अभी लाहौर में मौजूद है। उनकी लाहौर में मौजूदगी का मतलब ये है कि वो दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं
یہ خطرہ برقرار ہے. یہ جو سچویشن ہے اسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ پولیس جو ہے گرفتار کرنے کی کوشش کرے, ہو سکتا ہے دوبارہ ایک مرتبہ پھر جا کے ٹھیک ہے, مطلب خطرہ برقرار ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد پولیس دوبارہ سے اس طرف رسپونڈ کر سکتی ہے. سلیم شیخ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک طرف تو آئی جی اسلام آباد صاحب کا جو ہم ذکر کر رہے تھے, اس پہ گفتگو کر رہے تھے, وارنٹ کا انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ خان صاحب کی گرفتاری اور پھر 7 مارچ کو پیش کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ کارکنان ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے, یہ بھی جرم ہوگا. پھر جس طرح طارق چودھری صاحب نے کہا کہ پراپر طریقے سے ٹیکل کرنا ہے, اگر وہاں پہ جو کارکنان ہیں وہ کسی قسم کی مزاحمت کرتے ہیں تو اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیے, جیسے میں نے اپنے پہلے ناظرین کو بتا چکا ہوں کہ ہینڈل کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر گرفتاری کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پوری حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی جائے. ابھی کوئی نہ حکمت عملی ہے نہ کوئی وقت ہے کہ عمران خان کو اس وقت گرفتار کیا جا سکے. گرفتاری کے لیے پہلے پوری ریکی ہوتی ہے کہ کس وقت جو ہے وہ کارکنان کم ہوتے ہیں اور کس وقت نہیں ہوتے, اور عمران خان کو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ مزاحمت کے بغیر گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس وقت تو وہ وقت گزر چکا ہے. اور اگر لاہور میں وہ اسلام آباد کی پولیس موجود بھی ہے, ظاہر ہے اگر وہ صبح چلی ہے تو وہ یہاں آئی ہے, اس نے اپنی آگے رپورٹ کی ہے, تو اگر وہ گرفتاری کے لیے نہیں بھی ہے تو وہ یہاں پر اسٹے تو کر سکتی ہے, اپنے رہنے کے لیے کچھ انتظار کر سکتی ہے, یا آئی جی کی کوئی نئی ڈائریکشن جو ہے اسلام آباد کی اس کا انتظار بھی کر سکتی ہے کہ اب اس نے مزید یہاں رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے. لیکن جو گرفتاری والے حالات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت نہیں ہے, اور نہ ہی وہ پولیس کی طرف سے کوئی ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا سین کریٹ کیا ہو کہ ہم نے ہر صورت میں جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے جو ہے اگر یہ ایس پی اسلام آباد سے آئے بھی تھے تو ان کو گرفتاری بہت زیادہ مطلوب ہوتی, تو پھر یہاں جو ہے لوکل پولیس جو ہے لاہور کی پولیس کو بہت زیادہ الرٹ کیا ہوتا. لیکن یہاں پر لاہور کی پولیس نہ ہونے کے برابر تھی, بلکہ کارکنان جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے, لاہور پولیس نہیں تھی. اور اگر یہی صورتحال ہے تو وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف نوٹس سرو کروانے آئی ہے. انہوں نے اپنی جو ہے وہ آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کی ہے جو عدالت کی طرف سے آئینی قانونی ذمہ داری پولیس نے پوری کر دی, اور ابھی سچویشن اگر اور مگر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. سعید بلوچ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس وقت زمان پار کے باہر آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں, اور مشاورتی اجلاس ابھی بھی اندر چل رہا ہے, سینئر رہنما اندر موجود ہیں؟ جی بالکل, سینئر رہنما شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری, سینیٹر اعجاز چودھری اور دیگر رہنما جو ہیں وہ اندر موجود ہیں. مشاورت کا عمل جاری ہے, اور یہی بتایا گیا ہے ہمیں پی ٹی آئی ذرائع سے کہ لیگل ٹیم جو ہے ان سے بھی مشاورت کی جائے گی. اور زمان پارک کے باہر کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر جمع ہے, اور وقفے سے وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں, اور اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی طرف جو ہے نا ہر بڑھنے والا جو قدم حکومت کا ہے یا پولیس کا ہے یا کسی کا بھی ہے تو اسے سختی کے ساتھ روکیں گے. اور یہاں پہ ہمیں جو کارکن ہیں ان کے ہاتھوں میں ہمیں ڈنڈے بھی نظر آئے ہیں, اور ان کا وہ ڈنڈے لہرا بھی رہے ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے نہیں دیا جائے گا. تو کارکن یہاں پر موجود ہیں, اور قیادت کی جانب سے بھی کارکنوں سے یہی کہا گیا ہے کہ وہ موجود رہیں, ویجیلنٹ رہیں, لیکن پینک نہ ہوں. تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ حکومت کی کوئی ٹیکٹکس ہو سکتی ہے. اور ابھی یہاں پہ طارق چودھری صاحب جس بات کا ذکر کر رہے تھے تو اس میں بعد میں وزن ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹیم آئی تھی یہاں پہ وہ شاید ریکی کرنے کے لیے ہی آئی ہو, اور ماحول دیکھنے کے لیے آئی ہو کہ آیا یہاں پہ کتنے کارکن ہیں, اور عمران خان کی رہائش گاہ میں جانے کے لیے کون کون سے راستے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی ریکی کرنے کے لیے ایس پی اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہوں, اور وہ کر کے اور وہ واپس چلے گئے ہوں, اور اس کے بعد وہ دوبارہ اٹیمپٹ کریں. لیکن جہاں تک اریسٹ وارنٹ کا تعلق ہے تو وہ طارق چودھری صاحب ظاہر باخبر صحافی ہیں, ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے, اور کیپٹل میں بیٹھے ہیں, تو ان کے پاس یقیناً اطلاع یہی ہوگی کہ وارنٹ ہیں اور عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن میں تو صرف یہاں پہ جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہی بتا سکتا ہوں کہ ابھی ایسا کوئی ہمیں ماحول نظر نہیں آ رہا. اور میں نے پہلے بھی جب پولیس اسلام آباد پولیس یہاں پر پہنچی تھی, میں نے اس وقت بھی یہی عرض کیا تھا کہ جتنی تعداد میں یہ پولیس آئی ہے تو یہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتی. جتنے کارکن ہیں, جتنی یہاں پہ رجسٹرس ہونی ہے, تو یہ اس پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں, طارق چودھری صاحب کی یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ بعد میں یہ اٹیمپٹ کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے شام کو اٹیمپٹ کریں, اس سے پہلے کریں, رات کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اطلاعات ہمارے پاس ضرور آ رہی ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے
वो अभी तक लाहौर में ही मौजूद है, अभी वो वापस इस्लामाबाद नहीं की। और इस हवाले से उनके जो बयानात थे वो भी थोड़े हमें मशकूक नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि जी हम अरेस्ट करने आए हैं। जब उनसे पूछा गया किस केस में आए हैं, उन्होंने कहा तोशा खाना में आए हैं। फिर उनसे ये कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नोटिस सर्व करने के लिए आए हैं, नोटिस सर्व करके जैसे ही हमारे एसपी आएंगे उनके साथ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे ही कुछ देर बाद गाड़ी से उतर के उनके एसपी आ गए और एसपी के क़यादत में वो अंदर गए। पहले उन्हें नहीं जाने दिया गया, बाद में बुलाया गया और उन्होंने नोटिस सर्व किया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए हैं। अब वो आसपास मौजूद हो सकते हैं और दोबारा इस तरह की अटैम्प्ट हो सकती है, लेकिन अगर दूसरी अटैम्प्ट होगी गिरफ्तारी की तो वो इस तरह की नहीं होगी। उसमें बाकायदा फिर वो पूरी नफरी के साथ आएंगे और पंजाब पुलिस की भी बड़े पैमाने पर उन्हें मुआवनत हासिल होगी और बड़ी तादाद में पुलिस होगी, गाड़ियाँ होंगी। उसके बाद ही ये बाकायदा ये तो एक एक्शन करना पड़ेगा कि उन्हें रिहाइशगाह के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे वो दीवारें फांद कर अंदर जाएं, गेट तोड़ के जाएं या जैसे भी जाएं, क्योंकि आसानी के साथ तश्तरी में